¿Cómo debe ceder, cómo debe conducir con nieve? जो है बर्फ़ में वो हमें कैसे ड्राइव करना चाहिए. Con los luces de emergencia encendida, जो एमरजेंसी लाइट्स होती हैं, चारों इंडिकेटर जो होते हैं, उसके साथ ड्राइव करना चाहिए? नहीं. Frenando y acelerando con suavidad, हमेशा जो है वो स्पीड नॉर्मली आराम से देना और ब्रेक को आराम से लगाना, यानी कि गाड़ी का जो है फिसल ना जाए गाड़ी. तो इसलिए ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है. जहाँ पर बर्फ़ पड़ी हो वहाँ पर ब्रेक और जो है रेस के देने में एहतियात बरतें. पोरेल आर्सेन, आर्सेन होता है जो सड़क का किनारा होता है उसे आर्सेन कहते हैं. तो ये कहते हैं आर्सेन पर चलाना होगी, ये भी गलत है. लिहाजा जब बर्फ़ पड़ी हो तो इसमें एहतियात यही है कि आप ब्रेक और जो है रेस वो आराम से लगाएं. कि इंडिका एस्ता सेनियाल, ये सेनियाल जो है वो हमें क्या बता रहा है? ये सेनियाल इसमें नीला है, गोल है, तो इससे मतलब हुआ ये ज़रूरी है, ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगा. इसमें काम्योन बना हुआ है तो यहाँ पर काम्योन का गुजरना ज़रूरी है. Obliga a circular a todo tipo de camiones y furgones इंडिपेंडेंटली su masa máxima, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी जो है वज़न का नहीं लिखा हुआ, तो लिहाजा इसका जवाब ये दुरुस्त है. इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पर su masa máxima autorizada, जो उसका मैक्सिमम जो है वज़न ऑथोराइज्ड है, तो इसमें ज़रूरी है यहाँ से गुजरना. Obliga a circular todo tipo de camiones. Prohibide, यहाँ पर मना कुछ भी नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये गलत है. यहाँ पर पहले नंबर पर ही prohíbe circular a los camiones de más de 3.500 kilogramos. तो दूसरा ये obliga a circular únicamente सिर्फ a los camiones y furgonetas de más de 3.000 kilogramos de masa máxima autorizada. यहाँ पर कुछ भी जो है इसका masa máxima autorizada नहीं लिखा हुआ, तो लिहाजा independientemente, तो इसका जवाब यही ठीक होगा. En los vehículos de anchura inferior, गाड़ियाँ जिनका अंचूरा होता है चौड़ाई inferior a un metro, 1 मीटर से कम है जिनकी चौड़ाई, la carga no deben sobresalir por delante, आगे की तरफ जो है वो la carga no debe salir por la parte जो है posterior más de बैक किस तरफ कितना वो जो है निकाल सकते हैं सामान. तो ये मोटरसाइकिल के जो है जिनका इंफीरियर होता है उनमें थ्रू, तो इनमें आप 25 मीटर जो है बैक की तरफ निकाल सकते हैं. 0.25 मीटर, ना ही 50 मीटर है ना ही 40 मीटर, 0.25 बैक की तरफ. आगे की तरफ हम कुछ भी नहीं निकाल सकते. La velocidad, स्पीड जो है es un factor de riesgo, ये ख़तरे का बायस बनती है कि प्रोड्यूस एक्सीडेंटे, जिससे एक्सीडेंट होते हैं. हाँ, अगर आपकी स्पीड हद से ज़्यादा है, स्पीड कंट्रोल में नहीं है, तो ये बिल्कुल ये ख़तरे का बायस बनती है. इसमें लिखा हुआ है नो, नहीं, porque solo agravas las consecuencias de un accidente pero no las causas. ये कहता है कि एक्सीडेंट बनने होते हैं लेकिन का केस इसकी वजह से नहीं होता. दूसरा ये है सी, हाँ, y por eso debe ser adecuada en cada momento, हाँ, इसीलिए इसे हमेशा रेगुलर स्पीड में चलाना चाहिए. तो ये इसका जवाब दुरुस्त है. नीचे आखिरी में भी लिखा हुआ है नो, नहीं, si el vehículo dispone los últimos sistemas de seguridad, क्योंकि गाड़ी में जो है आखिरी सिस्टम, नया सिस्टम लगा हुआ है सिक्योरिटी का, तो लिहाजा ये स्पीड ये भी गलत है. El consumo de droga, नशे का जो असर है, droga नशा होता है, afecta a la seguridad vial, ये जो है सड़क की सिक्योरिटी पर असरअंदाज होता है. जी हाँ, बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है. यानी कि आप अगर ड्रंक हैं तो आपसे गाड़ी ठीक तरह से नहीं चलाई जाएगी, तो दूसरे कंडक्टर के लिए भी सड़क पर मसला
بنے گا. تو اس میں پہلا جواب یہ ہے نو ان absoluto، یہ بالکل بھی مسئلہ نہیں بناتا، یہ بھی غلط ہے. سی de manera importante، ہاں یہ بالکل، اگر آپ ڈرنک ہیں یا دروگا لے کے جا رہے ہیں کنسومو تو اس کا اثر بہت زیادہ برا ہوتا ہے. سی pero de manera poco importante، یہاں پر آپ دیکھیں جواب سیم ہے لیکن وہاں پر امپورٹانتے لکھا ہوا ہے، یعنی کہ یہ بہت زیادہ جو ہے اثر انداز ہوتا ہے، تو اس میں پوکو امپورٹانتے، تو یہ غلط ہے. en una calzada، ایک سڑک جو ہے کلسادہ، جس میں جتنی بھی کارن ہو، ایک مین سڑک کو کلسادہ کہتے ہیں. con los dos sentidos separados، جہاں پر دو سڑکیں ہیں آنے اور جانے والی. separado con una línea continua، جن کے درمیان میں ایک کنٹینیو جو ہے وہ لائن بنی ہوئی ہے. está permitido girar a la izquierda، یہاں پر آپ جو ہے بائیں طرف مڑ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. تو جہاں پر کنٹینیو لائن ہو وہاں پر ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے اس کو، تو یہاں پر ہم خیرار نہیں کر سکتے. اس میں پہلا جواب ہے سی cuando no se comprometa la seguridad de ningún usuario de la vía، یہ کہتا ہے جب یہ کسی ڈرائیور کو مسئلہ نہ ہو تو آپ ٹرن کر سکتے ہیں، لہذا نہیں. جہاں پر کنٹینیو لائن ہو وہاں پر ہم کراس نہیں کر سکتے، دوسری سائڈ پر نہیں جا سکتے، تو لہٰذا اس کا جواب نو ہے. سولو dentro de poblado، صرف شہر میں، یہ بھی غلط ہے، جہاں پر کنٹینیو لائن ہے اسے ہم کراس نہیں کر سکتے. en una intersección، ایک چوراہے پر، ایک چوک میں، señalizada en la que se encuentra un agente regulando del tráfico، ایک چوک میں وہ بتا رہا ہے جس میں سگنل لگے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ دیکھتے ہیں ایک جو ہے پولیس والا ٹریفک کی ترتیب دے رہا ہے کہ دیوے اسیر، وہاں پر آپ کو کیا کرنا چاہیے، وہ جو سگنل ہے اس کو فالو کرنا چاہیے یا پولیس والوں کو فالو کرنا چاہیے. تو یہاں پر اردن کے حساب سے سب سے پہلے جو ہے وہ پولیس والا آتا ہے، تو لہٰذا ہمیں جو پولیس والا کہے گا اس کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا. اس میں پہلے aplicar las normas generales de prioridad del paso de los vehículos que acerquen por la derecha، یہاں پر ایک تو یہ بتا رہا ہے کہ señalizada ہے اور دوسرا بتا رہا ہے کہ پولیس والا ہے. تو یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو نورما جو خنرال، جہاں پر سگنل نہ ہو تو دائیں طرف سے آنے والے کو پہل ہوتی ہے، تو یہ چیز بتا رہا ہے کہ دائیں طرف سے آنے والے کو پہل والا جو ہے قانون آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے، لہٰذا یہ غلط ہے. obedecer la señal de agente، یعنی کہ آپ کو پولیس والے کے سائن پر چلنا ہوگا. تو نیچے لکھا ہوا obedecer la señal del tráfico que regulan con prioridad، یہ بھی غلط ہے کیونکہ جب وہ پولیس والا کھڑا ہے تو لہٰذا دوسرے کوئی بھی سنیال جو ہے ان کو پہل نہیں ہے، پہل پولیس والے کو. puede adelantar por la derecha del vehículo gris، آپ جو ہے اس گاڑی کے دائیں طرف سے آگے کی طرف جا سکتے ہیں، اوورٹیک کر سکتے ہیں. تو اوورٹیک کے لیے ہم دائیں طرف سے کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے، تو اس کا جواب نو ہے. کہ انڈیکا esta señal، یہ جو ہے یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے، یہ ان گاڑیوں کا منع ہے جہاں جو گاڑیوں میں آگ والی چیزیں ہیں، جیسا کہ سلنڈر ہے جو کہ آگ پیدا ہو سکتی ہے. تو لہٰذا اس میں entrada prohibida، یہاں پر انٹر ہونا منع ہے a los vehículos transportan mercancías explosivas o inflamables، جو گاڑیاں یہ آگ والا کچھ سامان لے کے جا رہی ہیں جس سے آگ لگ سکتی ہے، تو ان کا یہاں پر منع ہے انٹر ہونا. entrada prohibida a los vehículos transportan mercancías peligrosas، جو خطرے کا جو سامان لے کے جا رہی ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ آگ جن سے پیدا ہو سکتی ہے وہ گاڑیاں نہیں منع وہ گاڑیاں جو ہے ان کا منع ہے اوپر جانا. calzada obligatoria، یہ سڑک جو ہے ضروری ہے para los vehículos que transporten، جو کہ لے کے جا رہی ہیں گاڑیاں مرکنسیا ایکسپلوسیوا، جو آگ والا سامان لے کے جا رہی ہیں، تو جیسا کہ پیٹرول ہے، سلنڈر ہے، تو ان کا ضروری ہے یہاں پر گزرنا. تو جہاں پر بھی ریڈ جو ہے نشان ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر منع ہے، تو اس کا پروہیبیدا.
यहाँ पर ओब्लिगाटोरिया यानी कि ज़रूरी है, ये गलत है। En esta curva, यहाँ ये जो मोड है, de visibilidad reducida होता है जहाँ पर कम दिखाई देता है। Está permitido parar, यहाँ पर जो है रुकना, इसकी इजाज़त है रुकने की। En la curva no, pero si en su proximidad है, जो है मोड़ पर नहीं लेकिन आगे आप रुक सकते हैं, तो लिहाजा ये गलत है। जहाँ पर ये ऐसी सूरत हाल हो वहाँ पर आप ना पहले मुड़ सकते हैं, ना उससे आगे मुड़ सकते हैं, ना मोड़ में जो है रुक सकते हैं। तो लिहाजा इसका नो ni en la curva ni su proximidades, ना मोड़ पर ना उससे थोड़ा आगे। En una zona de obra, एक जो ओबरे का जोन है, se encuentra un panel dirección profesional, आप वहाँ पर एक बोर्ड देखते हैं, ये जो डायरेक्शन प्रोफेशनल, ये जो मोड है, के इंडिका, ये आपको क्या बता रहा है, ये इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो आउरा लगा हुआ है तो वक्ती तौर पर हम ये सड़क बंद कर रहे हैं और जिधर जो इंडिकेट कर रहा होता है उसकी तरफ उन्होंने एक नई सड़क को खोला होता है या तो उसकी तरफ आपको जाना होता है। लिहाजा यहाँ पर ये बता रहा है ला presencia de una curva y su dirección en una zona de obra, कि यहाँ पर एक जो है मोड है जो ओबरे की तरफ जो है आपको इंडिकेट कर रहा है, तो लिहाजा ये भी गलत है। प्रोहिबे एल पासो, यहाँ पर आगे जाना मना है। y informa sobre el sentido de circulación, देखें ये आगे आपको यहाँ पर जाना मना कर रहा है लेकिन इंडिकेट कर रहा है कि आपको किस तरफ आप जो है चलना है, तो इसका जवाब ये है। एडवर्टे del peligro, ये आपको ख़तरे का जो है इतला दे रहा है por obras, ओबरे की वजह से, लिहाजा ये भी गलत है। ये हमेशा जो है वो लगाया जाता है सड़क के दरमियान कि आप फ़िलहाल ये सड़क बंद है तो लिहाजा आप इस सड़क पर गुजर सकते हैं। ये प्रोहिबिdo paso, यहाँ पर जाना मना है। ये इन्फॉर्मा, ये आपको बता रहा है कि sobre el sentido de circulación, कि जिस रास्ते पर आपको चलना है। एल स्ट्रेस जो है वो दिमागी बीमारी होती है, यानी कि आप जो है नर्वस हैं या सर को दर्द है। प्रोड्यूस एन एल कंडक्टर, ये जो ड्राइवर है उसमें क्या पैदा करता है, उन मायोर agresividad y un comportamiento imprudente al volante, ये जो है चिड़चिड़ापन पैदा करता है। agresividad चिड़चिड़ापन पैदा करता है। un comportamiento imprudente, यानी कि रवैया जो है वो भी आपका सख्त होता है। al volante डायरेक्शन यानी कि स्टीयरिंग पर, तो लिहाजा ये जो है सूरत हाल पैदा होती है जब आप कोई स्ट्रेस हो। उन मायोर रापिडेस एन तोमा de decisiones, ये आप में जल्दबाजी पैदा करता है डिसीजन लेने में, तो लिहाजा ये भी गलत है। उन disminución de la fatiga, ये थकावट को कम करता है। फतीगा जो होता है थकावट होती है, ये थकावट को कम करता है, तो लिहाजा ये भी गलत है। al acceder से आउन पेयातोन, जब आप एक पैदल चलने वाले के नज़दीक जाते हैं, कि केरे क्रूसार ला करसादा, कि जो कि सड़क क्रॉस करना चाहता है, के देवे आसेर, आपको क्या करना चाहिए। जब भी आप कोई जो है पेयातोन देख लेते हैं, कोई क्रॉस करने वाला देख लेते हैं, तो आपको अपनी स्पीड को जो है कम कर लेना चाहिए और अगर ज़रूरत हो तो उसे रोक लेना चाहिए। ये moderar la velocidad, स्पीड को कम करें। y detenerse si es necesario, और रोक ले अगर ज़रूरत है तो। continuar circulando, चलते जाएं। या कि el vehículo tiene prioridad, क्योंकि गाड़ी को जो है वो तरजीह है, तो लिहाजा ये भी गलत है। ऐसी सूरत हाल में आपको हमेशा जो है स्पीड को कम करना है और रोक लेना है अगर ज़रूरत पड़े तो। tocar el claxon, हॉर्न को दबाएं। y sigue la marcha a la misma velocidad, और सेम स्पीड में आप जो है वो चलते रहें, तो लिहाजा ये भी गलत है। esta señal significa intervalo, ये जो सिग्नल है ये
چورس ہے، گول نہیں ہے، سو لہٰذا یہ ہمیں اوبلیگاسیون نہیں کر رہا، ضروری نہیں ہے، یہ ہمیں صلاح دے رہا ہے کہ آپ 70 سے 90 کی سپیڈ تک جائیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. جو بھی یہ چورس ہوگا جو ہمیں صلاح ہوگا. aconsejado صلاح ہے de los velocidades speed کی aunque las condiciones sean desfavorables، حالانکہ وہاں پر جو کنڈیشن ہے وہ ڈسفاورابل یعنی کہ ٹھیک نہیں ہے، سڑک میں رش ہے، بارش ہو رہی ہے، ہوا تیز ہے، تو اس صورتحال میں بھی آپ کو یہ صلاح ہے. تو لہٰذا یہ صلاح صرف اس صورتحال میں جب کنڈیشنز سین فاورابل ہے، جب کہ جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہوں، بارش نہ ہو رہی ہو، نارمل سپیڈ سے لوگ جا رہے ہوں، تو اس میں آپ کو یہ صلاح ہے کہ آپ 70 سے 90 کی سپیڈ تک جائیں. یہ دیکھیں یہ جواب دونوں ایک جیسے، لیکن اس کے آخر میں ہے سین ڈسفاورable، تو اس میں aconsejado la velocidad siempre que condiciones sean favorables، یہ چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا. یہ آخری میں اوبلیگاتوریو جو گول سائنز ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے لا ویلوسیڈاد، تو لہٰذا یہ پہلے نمبر پہ اس چیز کو دیکھتے ہی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ جواب غلط ہے. siempre que la condición sea favorable، آپ کو ضروری ہے وہاں، لیکن یہ غلط ہے. cualquier conductor está obligado، کوئی بھی جو ڈرائیور ہے اسے ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ circular siempre por debajo de la velocidad máxima de la vía، ہمیشہ میکسیمم سپیڈ سے کم چلنا، یہ ضروری ہے؟ نہیں. سرکولار سیمپرے لا ویلوسیڈاد ماکسیما de la vía، ہمیشہ جو ہے میکسیمم سپیڈ کے ساتھ چلنا چاہیے. نیچے آخری ہے comportarse de la forma que no entorpezca، ہمیشہ ایسا رویہ استعمال کرنا چاہیے کہ جو رکاوٹ نہ بنے، entorpezca رکاوٹ نہ بنے، indebidamente la circulación جو ہے وہاں پر ٹریفک میں رکاوٹ نہ بنے، تو یہ رویہ ہر ڈرائیور کو استعمال کرنا چاہیے. یہ ہمارا ختم ہوا ٹیسٹ نمبر 60. تو نیکسٹ ہم انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے.